हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल रे क्लास रे आमे लॉजिकल एवं एनालिटिकल रीजनिंग रो किछि क्वेश्चन को डिस्कशन करबा अन्य समस्त क्वेश्चन मध्ये डिस्कशन कराइछि ताहा देखि नै ताहले आम चैनल रो रीजनिंग प्लेलिस्ट को जे समस्त क्लास को एवं थ्योरी क्लास ता सहित अन्य क्लास मान को देखि पारबे प्रतिदिन क्लास करबा पई चाहंते ताहले चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित आम चैनल रो टेलीग्राम ग्रुप रे एबे पर्यंत जॉइन नै ताहले डिस्क्रिप्शन को जे आपण टेलीग्राम ग्रुप रे मध्य जॉइन हो पारे। तेणु आरंभ करवा लॉजिकल एवं एनालिटिकल रीजनिंग रो किछि क्वेश्चन को डिस्कशन करवा। इन ए ग्रुप ऑफ सिबलिंग ईच गर्ल हैज 3 सिस्टर एंड 5 ब्रदर हाउ मेनी सिबलिंग दी आर इन। ताले केते जण थिबे से माने भाई भौणी कि केते जण थिबे कोन कहिछि प्रति गाल करो कोन अछि 3 जण सिस्टर अछंती एवं 5 जण ब्रदर अछंती प्रति गाल करो ताहले से माने केते भाई भौणी थिबे। ओडिया रे देखबा क्वेश्चन को कोनोसी दल रे भाई भौणी निमंते प्रति झियर 3 भौणी और 5 भाई अटंती ताहले केते जण थिबे से माने सर्वमोट केते भाई भौणी थिबे 3 जण प्रति गाल करो 3 जण थिबे 3 1 केते हिजबो 4 जण समस्तंकर प्रति गाल को जदी नेबे ताहले 3 जण भाई 3 जण भौणी थिबे बा सिस्टर थिबे एवं 5 जण भाई थिबे ताहले केते आसीजबो 5 4 9 जण से माने केते जण थिबे 9 मेंबर्स थिबे 9 जण। तेणु ताहा द्वारा कोन हेबो प्रति झियंकर 3 जण भौणी थिबे एवं 5 जण भाई थिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 21 नंबर तापर नेक्स्ट देखिबा 22 नंबर इन ए क्यू ऑफ 15 पर्सन गोटे क्यू रे कोन अछंती 15 जन व्यक्ति अछंती। सीता इज स्टैंडिंग एट 5th पोजीशन फ्रॉम फ्रंट। सीता केते नंबर रे अछि 5 नंबर रे अछि सीता फ्रंट साइड रो। मधु इज स्टैंडिंग एट द लास्ट एंड मधु लास्ट रे अछि लास्ट माने केते 15 जन जेहेतु अछंती ताले मधु केते नंबर रे आसी जाउछि मधु आसी जाउछि 15 नंबर रे आसी जेबो। तापरे कोन कहिछि सीभी तापर अछंती अन्य जन अछि सीभी इज स्टैंडिंग एट 4th पोजीशन फ्रॉम लास्ट 4th पोजीशन फ्रॉम लास्ट 15 जन अछंती ताहले केते नंबर आसी जिवो 15 14 13 12 12 नंबर रे आसी जिवो के अछि सीभी अछि लास्ट साइड रो 4th नंबर 12 नंबर रे अछि से सीभी अछि। सीता एंड सीभी एक्सचेंज देयर पोजीशन सीता एवं सीभी तांकर कोन करिले पोजीशन को चेंज कर देले एठारे पले आसिला के सीभी आसीगला एठारे आसीगला सीता आसीगला तापरे कोन होइछि एंड देन सीभी एंड मधु चेंज देयर पोजीशन सीभी एवं मधु मध्य तांकर चेंज कर देले पोजीशन को सीभी कोठारे अछि एठारे अछि सीभी को काटि देबा एवं एठारे मधु को आनी आसीबा ए 5 नंबर रे where मधु बी स्टैंडिंग नो ताहले मधु को नंबर आसी 5 नंबर आसी जाइछि त मधुर पोजीशन केते आसीबो 5 नंबर आसी जिवो 5th पोजीशन फ्रॉम फ्रंट त 5 नंबर स्थान रे मधु थिबो मधु केते नंबर स्थान रे अछि कोहा जाइछि तेणु केते नंबर रे थिबो 5 नंबर स्थान रे थिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए राउंड टेबल हैज 16 चेयर्स गोटे राउंड अछि राउंड बा सर्किल टे अछि केतेटी चेयर अछि 16 टी चेयर अछि। इफ नो टू पर्सन कैन सिट एडजस्ट अर्थात समस्त डिफरेंट रे अछि एवं समस्त गोटे चेयर रे बसी पारबे नाही गोटे चेयर रे बसी पारबे नाही समस्त डिफरेंट अछि ता सहित प्रति गोटे छाडी की बसिबे देन एट मोस्ट हाउ मेनी पर्सन कैन सिट अराउंड इच दिस राउंड टेबल ताले से राउंड रे केते बसिबे ओडिया रे देखबा गोटे गोल टेबल रो चारि पटे 16 टी चौकी अछि चौकी रहिछि गोल टेबल रो 16 टी चौकी रहिछि चारि पटे ए बोली चारोटी समस्त साइड रे कोन रहबे 16 टी चेयर अछि जदि कोनोसे दुईटी पाखा पाखी चौकी रे दुई जण न बसिबे कोनोसे पाखा पाखी दुई जण बसिबे नै अर्थात गोटे को गैप छाडी की अन्य जण बसिबो तबे केते जण व्यक्ति हे गोल टेबल चारि पटे बसि पारबे। ताले देखंतु आपण या काउंट करंतु केतेटी होछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 ଏବଂ 16 ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରତି ଗୋଟେକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟିଏ ରହିବ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 16/2 କରିଦିଅନ୍ତୁ 8 ଆସିଯିବ ତେଣୁ 8 ଆସିଯିବ ଆପଣ ଏହାକୁ କାଟି କାଟି ବି କରିପାରିବେ ଏଠାରେ ଜଣେ ବସିବ ତାପରେ ଏଠାରେ ବସିବ ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡରେ ବସିବ ତାପରେ ଏଠାରେ ବସିବ ନାହିଁ ଏଠାରେ ବସିବ ଏହିଭଳି 8 ଜଣ ବସିପାରିବେ 16 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 8 ଜଣ ପ୍ରତି ଜଣେକୁ ଛାଡ଼ି ଜଣେ ବସିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା in a town for every 2 female there is 1 male ଗୋଟେ ଟାଉନରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଦୁଇ ଜଣ ଫିମେଲରେ ଜଣେ ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ କୋଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ବି ପପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଟାଉନ୍ ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଟାଉନର ପପୁଲେସନ୍ ହୋଇପାରିବ 2 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହୋଇପାରିବ 3 ଜଣରେ ତାହା ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଉଛି ତେଣୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ୍ ହେଉଥିବା କଥା 3 ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟା କଟିବ ଦେଖନ୍ତୁ 37 କଟିବ ନାହିଁ 35 ମଧ୍ୟ କଟିବ ନାହିଁ 31 ମଧ୍ୟ କଟିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 33 କଟିଯାଉଛି 3 ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ 33 ହୋଇପାରିବ ତାହାର ପପୁଲେସନ୍ ପ୍ରତି 2 ଜଣ ଫିମେଲରେ ଜଣେ ମେଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ବି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ STAKE କୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି STAKE କୁ EKATS ଅର୍ଥାତ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହେଲେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ସକୁ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ସକୁ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ ପ୍ରଥମେ ସି ଆସିଯିବ CITAMETS OS ଏହା ଆସିଯିବ ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହୋଇଯିବ କେଉଁଟା ଆସିଯିବ CITAMETS OS ସି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 5 friends PQRST are standing at the 5 corner of a regular pentagon at most how many of them are standing at equal distance from R ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ଅଛି ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ମାନେ ଏଭଳି ଅଛି ପେଣ୍ଟାଗନ୍ 5ଟି କୋଣ ଥିବ PQRST ତାହେଲେ R ର ସେମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କିଏ ରହିପାରିବେ Q ରହିପାରିବ ଏବଂ S ରହିପାରିବ ତେଣୁ 2 ଜଣ ରହିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହରିଶ ହାଜ୍ 2 ଚିଲଡ୍ରେନ୍ 2ଟି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ନଟ୍ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆର୍ ଗାର୍ଲ 2 ଜଣ ଗାର୍ଲ ନୁହନ୍ତି ହାଉ ମେନି ସିଷ୍ଟର ୱିଲ୍ ହରିଶ ସନ୍ ଓନ୍ଲି 2 ଜଣ ଗାର୍ଲସ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ହରିଶର ସନ୍ର ତାହାର ଗୋଟେ ସନ୍ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଜଣ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜଣେ ଗାର୍ଲସ ଥିବ ଜଣେ ବଏଜ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ତାହାର ସନ୍ର କେତେ ଜଣ ସିଷ୍ଟର ଥିବେ ଜଣେ ଥିବେ 2 ଜଣ ଗାର୍ଲସ ନୁହନ୍ତି ଜଣେ ସନ୍ ଅଟେ ତେଣୁ ଜଣେ ହେବ ବି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 14 ଦିଆଯାଇଛି ତାପରେ 196 ଦିଆଯାଇଛି 196 14ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ଅଟେ 14ର ସ୍କୋୟାର ଅଟେ 196 ଆମେ ଜାଣିଛେ 14ର ସ୍କୋୟାର 196 ତାପରେ 14ର କ୍ୟୁ କ'ଣ ହୋଇଛି 2744 ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ 14ଟି ପାୱାର 4 ହେବ ତେଣୁ ଏହାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିଲେ କେତେ ଆସିବ 2744 ଇଣ୍ଟୁ 14 କରନ୍ତୁ ଏତିକି କରିଲେ କେତେ ଆସିବ ଡି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ 14ଟି ପାୱାର 4 ଆସିଲେ 38416 ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଏଭଳି କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା 1ରୁ 6 ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଗୋଟିଏ 3x3 ଘର ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଧାଡ଼ି ସ୍ତମ୍ଭରେ 1ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି ସେହି ଗ୍ରିଡ୍ 6ରୁ ବା ଘରୁ ଏପରି ଏକ ବାକ୍ସ ବାଛ ଯେପରିକି ଡି ଓ ସ୍ତମ୍ଭର ସର୍ବମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିର ଫଳାଫଳ ସହ ସମାନ ହୋଇବ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାକ୍ସଟି କେବେ ବି ବଛାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେଉଁଟା ହେବ ଏହାର ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହିଭଳି କୌଣସି ହେବ ନାହିଁ ସେହିପରି କୌଣସି ବାକ୍ସ ହେବ ନାହିଁ ଡି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା
कौन दिखाई इन ए सिक्रेट लैंग्वेज कौन दिखाई ग्रेप्स आर सोर को कौन लिखा जाउछि हिज MAQWR ताले कॉड इज सोर यहाँ को कौन लिखा जाउछि HEWWRTAU ताले सोर रो कोड कौन अटे कहै एठारे मध्य सोर अछि एठारे मध्य सोर अछि तेणु कौन कॉमन अछि एठारे मध्य WR अछि एठारे मध्य WR अछि तेणु WR हेबो यार सठिक आंसर आशा करूछि आपण बुझी पारिथिबे आपण चैनल को सब्सक्राइब करि नै ताले सब्सक्राइब करंतु तेणु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आपण चैनल को सब्सक्राइब करि नै ताले सब्सक्राइब करंतु लाइक करि नै ताले ता मध्य करंतु तेणु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट नंबर कौन है 9 पर 15 अच्छी 23 अच्छी 33 अच्छी 33 अच्छी तापर कौन है कहुई 9 पर 15 केते डिफरेंस अच्छी 6 डिफरेंस अच्छी 15 पर 23 अच्छी 15 पर 23 केते डिफरेंस हे 8 डिफरेंस अच्छी 23 पर 33 अच्छी केते अच्छी 10 डिफरेंस अच्छी तेणु 6 अच्छी 8 अच्छी 10 अच्छी केते 12 हे तेणु 12 डिफरेंस केते आसीजिवो 45 हेबो यार सठिक आंसर 12 डिफरेंस ले केते आसीजिवो 45 हेबो ताहले 12 डिफरेंस हेबो तेणु यार सठिक आंसर कोन आसीजिवो 45 हेबो यार सठिक आंसर को जगह रे दे जाईछि डी रे दे जाईछि तेणु यार सठिक आंसर डी हेबो यार सठिक आंसर बस जगह रे 45 हेबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कोन दे जाईछि ताप एठार मध्ये समिति दे जाईछि कोन होछि 9 परे 16 होइछि 16 पर 25 होइछि 25 पर 36 होइछि 36 पर 49 होइछि एठारे कोन लॉजिक लागिछि देखंतु 9 कोन अटे 3 रो स्क्वायर 9 4 रो स्क्वायर 16 5 रो स्क्वायर 25 6 रो स्क्वायर 36 7 रो स्क्वायर 49 ए बोली कराइछि तेनु एठारे कोन आसीबो 2 रो स्क्वायर 4 आसीजिवो तेनु 4 हेबो एही जगह रे सठिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फाइंड ऑड वन आउट कोटा अलग आटे को है कौन दिया जाइछि फादर मदर सिस्टर मदर इन लॉ तेणु यार सठिक आंसर कौन आसीजिवो कोटा अलग आटे को है मदर इन लॉ टा अलग आटे ये समस्त कौन अटे ब्लड रिलेशन रो अटे बा गोटे फैमिली रो अटे लाइट इज इक्वल टू ब्राइट ताले सन इज इक्वल टू कौन हो सन इज इक्वल टू साइन साइन हेबो यार सठिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा -7 को -7 सहित जदि आम सब्ट्रैक्ट करबा ताहले कोन आसीबो विजोग कले -7 को 7 सहित विजोग कले कोन आसीबो 0 आसीजिवो तेणु यार सठिक आंसर कोन हेबो 0 हेबो यार सठिक आंसर -7 माइनस माइनस प्लस आसीजिवो 7 आसीजिवो तेणु 7 7 0 आसीजिवो सी हेबो यार सठिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 6 नंबर क्वेश्चन जदि आमे SPIDR कोन लिखुछि PSTIRE ताहले से बोली कॉमन को कोन लिखा जिवो SPIDER या को आमे कोन लिखुछि PS अर्थात ये दुईटा आसी जाउछि प्रथमटा आसी जाउछि ये दुईटा मधरे P टा आसी जाउछि प्रथम रे S टा आसी जाउछि लास्ट रे PSDIRE एटा मधे समिति हेबो कॉमन टा कोन हो जिवो प्रथमे आसी जिवो OC तापरे MM टा MM रहइबो तापरे NO आसी जिवो OCMM NO तेणु यार सठिक आंसर कोन आसी जिवो OCMM NO है जिवो यार सठिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 7 नंबर क्वेश्चन द लेडी सिटिंग इन द सन इज हस्बैंड मदर डॉटर आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर व्हाट इज द लेडी टू मी खरा रे बसिथिबा झियोटी ओडिया रे देखिबा कोन कहूछि खरा रे बसिथिबा झियोटी मो भाई को मां को झियो मोर गोटे भाई एवं गोटे भौणी से झियो
ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଟେ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରି କରିବା। ଖରାରେ ବସିଥିବା ଝିଅଟି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ମାଙ୍କ ଝିଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ହେଉଛି ମୁଁ, ମନେକର ମୁଁ ଅଟେ ଏହା ଏମ୍ଟା, ମୋ ଭାଇ ମୋ ବ୍ରଦରର ତାର ମା ତାର ମଦରର କ'ଣ ହେବ? ଝିଅ ଅଟେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ। ସେ ଝିଅ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଟେ? କ'ଣ ଅଟେ? ତାର ସିଷ୍ଟର ହେବ ବା ଭଉଣୀ ହେବ। ସିଷ୍ଟର ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ତାର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଅଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ତାର ସିଷ୍ଟର ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ହାଉ ମେନି କ୍ୟୁ ଆର୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ବାଇ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲୋ ବାଇ ପି ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସିରିଜ୍? ଦିଆଯାଇଥିବା ଧାରାରେ ଆର୍ ପରେ ଏବଂ ପି ପୂର୍ବରୁ କେତୋଟି କ୍ୟୁ ରହିଛି? ଆର୍ ପରେ ଏବଂ ପି ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମଝିରେ ପି ଏବଂ ଆର୍ ମଝିରେ କେତୋଟି କ'ଣ ରହିଛି? କ୍ୟୁ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ ପରେ ଏବଂ ପି ପୂର୍ବରୁ କୋଟାଟେ? ଏଟା ଗୋଟେ ଅଟେ, ଏଟା ଗୋଟେ ଅଟେ ଏବଂ ଏଟା ଗୋଟେ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? 3 ତିନୋଟି ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ରାଜୁ ର୍ୟାଙ୍କ ଇଜ୍ 18 ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ 15। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ? 50 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ଏକ ଶ୍ରେଣୀରେ ରାଜୁର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି 18ତମ ଅଟେ। ଶେଷ ଆଡ଼ୁ ଗଣତି କଲେ ତାର ସ୍ଥାନ କେତେ ହେବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗପଟୁ 18 ନମ୍ବର ଅଟେ, ଆଗପଟୁ 18 ନମ୍ବର ଅଟେ, ତାହେଲେ ଶେଷ ପଟୁ କେତେ ନମ୍ବର ହେବ? ମନେକର ଟୋଟାଲ ଅଛନ୍ତି 50 ଜଣ, ଏଥିରେ 18 ଜଣ ଅଟନ୍ତି କାହାର? ରାଜୁ ଆଗପଟୁ ଅଟେ, ତେଣୁ ପଛପଟୁ କେତେ ଆସିବ? ଏପଟେ କେତେ ଜଣ ଥିବେ? 32 ଜଣ ଥିବେ। ତାହାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି 18, ତେଣୁ ଏଠାରେ କେତେ ଥିବେ? 32 ଥିବେ। ତେଣୁ ଏହି 18ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଆମକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ କେତେ ହେଇଯିବ? 33 ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏପଟେ 32 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 18 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ କେତେ ଆସିବ? 33 ଆସିଯିବ। 33 ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ତାର ସ୍ଥାନଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଟେ ଏହା। 7 years ago, Pinku was 3 years older than Tinku. What is difference in their age now? 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପିଙ୍କୁ ଟିଙ୍କୁ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ କେତେ ଅଟେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଟେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେତେ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଏହିଭଳି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।